آداب عرض ہے MCN اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم. ناظرین، میں ہوں قاضی محی الدین. خبروں کے اس سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی خاص خبروں پر. 28 ستمبر کو منائی جائے گی عید میلاد صلی اللہ علیہ وسلم. شہر اور خلد آباد میں موئے مبارک، پیرہن مبارک اور نقش پا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارتوں کا کیا جا رہا ہے اہتمام. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی مولانا نسیم الدین مفتاحی نے بندگان توحید کو کی تلقین. گنیش فیسٹیول کا بھی 28 ستمبر کو ہوگا اختتام. شہر و اطراف میں کی جا رہی ہے وسرجن کی تیاریاں. وسرجن جلوس کے لیے راستوں میں کی گئی ہے تبدیلیاں. پولیس کمشنر منوج لوہیا نے ڈائیورجنس استعمال کرنے کی شہریان سے کی اپیل. میونسپل کارپوریشن کے سینٹرل پرائمری اسکول نمبر 1 کرار پورہ کی جانب سے انٹر اسکولز کھوکھو اور تھرو بال مقابلے منعقد. 12 ٹیمیں ہوئی مقابلوں میں شریک. مہمانوں کے ہاتھوں فاتح ٹیم کے کھلاڑیوں میں انعامات کیے گئے تقسیم. اور نوجوانوں میں بڑھ رہی نشے کی عادت پر قابو پانے پولیس محکمہ ہے سرگرم. نشہ اور اشیاء کا کاروبار کرنے والوں پر وقتاً فوقتاً کی جاتی ہے کارروائی اور ضبط کی جاتی ہے ممنوعہ اشیاء. رورل SP کی ہدایت پر ضائع کی گئی 300 کلو ضبط شدہ منشیات. خبریں تفصیل سے. 28 ستمبر بروز جمعرات شہر بھر میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منائی جائے گی. پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں. اسی لیے آپ کے یوم ولادت کو یوم رحمت للعالمین کہا جاتا ہے. اس ضمن میں جامعہ اسلامیہ کاشف العلوم کے صدر مدرس و خدمات حجاج کمیٹی کے صدر مولانا نسیم الدین مفتاحی نے مزید معلومات فراہم کی. الرحمن الرحیم. محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا یہ 12 ربیع الاول کا دن بہت ہی مبارک دن ہے. اس دن سرکار دو عالم محسن انسانیت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری اور آمد ہوئی تھی. دنیا ظلم و جور سے بھر چکی تھی اور انسانیت سسک رہی تھی. لوگ اپنے عادات اور اطوار کے اعتبار سے حیوان اور ظالم بن گئے تھے. ایسے حالات میں اللہ کی رحمت کو جوش آیا اور سسکتی ہوئی انسانیت کی رہنمائی کے لیے اللہ نے اپنے نبی اکرم رسول محتشم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجا. اور یہ صرف مسلمانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کر نہیں آئے، بلکہ ساری انسانیت کے لیے، ہر انسان کے لیے اور ہر مخلوق کے لیے آپ رحمت بن کر آئے. قرآن میں کہا یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. اے انسانوں، میں تمام انسانوں کے جانب رسول اور پیغمبر بنا کر بھیجا گیا. میری تڑپ اور میری جو ہے تو فکر اور میرا مقصد اور میرا ٹارگٹ یہ ہے کہ کوئی بندہ، کوئی انسان نرک میں نہ جائے، جہنم میں نہ جائے. ہر انسان اپنے پروردگار، پالنہار اور مالک و مختار کو پہچانے اور اس کی بات کو مانے اور سیدھے راستے پر چل کر انصاف اور مساوات کا راستہ اختیار کرتے ہوئے جنت کے راستے پہ جائے اور جنت میں چلا جائے. یہ حضور کی فکر ہے. رات رات بھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے، تمام انسانوں کے لیے روتے تھے. یہ قرآن کریم میں احادیث میں موجود ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خود قرآن میں کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. ہم نے سارے جہانوں کے لیے، تمام مخلوقات کے لیے، تمام انسانوں کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا. آپ نے جو دین لائے اور جو آپ کے اسلام کو پیش کیا وہ کوئی نیا مذہب نہیں تھا، بلکہ پچھلے انبیاء نے جو ایک خدا کی دعوت دی تھی اور مساوات کی دعوت دی
कि इसमें ऊंच नीच नहीं है, जात पात नहीं है। अगर कोई निचली जात का इंसान भी इस्लाम कबूल करता है तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत उमर उनको अपना सरदार कहकर पुकारते थे, हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हु। नमाज की सफ में किसी भी जो है तो जात का आदमी मुसलमान आगे बैठा तो किसी की मजाल नहीं है कि उसको पीछे कर। कोई कुरान में ये बात फरमाई कि या अय्युहन्नास इन्ना जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफू, ऐ इंसानों हमने जो खानदान और कबीले बनाए इसे पहचान के लिए बनाए, एक दूसरे से बड़ापन दिखाने के लिए नहीं। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, तुम में सबसे ज्यादा इज्जत वाला अल्लाह के नजदीक वो है जो अल्लाह से डरने वाला है और अल्लाह की मखलूक को फायदा पहुंचाने वाला। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि बेहतरीन इंसान वो है जो दूसरे इंसानों को फायदा पहुंचाए और अपनी तकलीफ से लोगों को महफूज रखे। खैरुन्नास मैं अनफउन्नास, आपने फरमाया बेहतरीन इंसान वो है जो इंसानों को फायदा पहुंचाए। 40 साल तक आपने नबूवत मिलने से पहले तमाम बिला लिहाज मजहब मिल्लत यतीमों की, बेवाओं की, बेसहारा की मदद की, उनके बोझ उठाए और उनके लिए आपने काम किया। मैं तमाम इंसानों को और तमाम नौजवानों को दावत देता हूं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ें। वो पूरी दुनिया के लिए, पूरी इंसानियत के लिए मोहसिन बनकर आए थे। 13,000 किताबें उर्दू में हैं। दे 100 करके माइकल हार्ट ने जो किताब लिखी, 100 बड़े आदमी दुनिया के, उसमें सबसे पहले आका इनामदार हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र किया और 50वें नंबर पर जो है हजरत फारूक आजम उमर इब्नुल खत्ताब का जिक्र किया और हमारे हिंदुस्तान के बहुत से लोगों का भी जिक्र किया। तो मेरी दरख्वास्त है तमाम इंसानों से कि वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबके लिए वो रहमत बनकर आए थे, उनके पैगाम को पढ़े। उन बराबरी का पैगाम है, मुसावात का पैगाम है, अमन का पैगाम है, शांति का पैगाम है और आपने ये भी पैगाम दिया कि अपने वतन से मोहब्बत करना चाहिए। चुनाचे आप मक्के से जा रहे थे, आपका वतन था मदीना, आप तशरीफ ले जा रहे थे हिजरत करके, तो फरमाया अय मक्का, अगर मेरी कौम मुझे यहाँ से जाने पर मजबूर न करती तो मैं कभी मेरे वतन को नहीं छोड़ता। तो इससे मोहब्बत जो है महसूस हो रही है किसकी, वतन की। इस इबारत से अल्लाह हमको सीरत तय्यबा को पढ़कर अमल कर उन तक इंसानों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावानिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गणेश उत्सव की रैलियों और खुल्दाबाद उर्स के पेश नज़र देही ट्रैफिक में कई तब्दीलियां की गई हैं। ये इत्तला रूरल एसपी मनीष कलवानिया ने दी है। उन्होंने शहरियान से अपील की है की डायव्हर्जन्स का इस्तेमाल करें। उद्या जे उर्सासाठी खुलताबाद येथे भाविक जाणार आहे त्यांच्यासाठी वाहतूकमध्ये काही बदल करण्यात आलेला आहे। औरंगाबादमधून खुलताबादला जाणारा जे क्राऊड आहे तो दौलताबाद मार्गे जाऊ शकतो। तसेच दुसरा ऑप्शन आहे जटवाडा मार्गे जाऊ शकतो। पण जटवाडा मार्गे जाताना एक डायव्हर्जन केलेलं आहे की ते जटवाडा नंतर सोनखेडा, खिरडी, मावसाळा आणि खुलताबाद असा डायव्हर्जन आहे। जे क्राऊड फुलंब्री साईडने येत आहे त्यांच्यासाठी डायव्हर्जन आहे काठशिवारी फाटामधून सोनखेडा, खिरडी आणि मावसाळा आणि नंतर खुलताबाद हा जाण्यासाठी असा मार्ग ठरलेला आहे। आणि परत येताना जो क्राऊड आहे त्याच्यासाठी दौलताबाद मार्ग आणि इतर मार्ग बंद करून डायव्हर्जन केलेला आहे आणि त्यांना सरळ वेरूळ मार्गे धुळे सोलापूर हायवेवर जाऊन नंतर ते औरंगाबाद शहराला परत येऊ शकतात। वेरूळ लेणीच्या दृष्टीने आपण काही आवाहन करणार? उद्या हे जे डायव्हर्जन केलेलं आहे, जो परतीचा जे क्राऊड आहे उरुसमधून, त्याच्यासाठी वेरूळ आणि धुळे सोलापूर हायवे असा मार्ग आम्ही ठरवण्यात आलेला आहे। म्हणून वेरूळ लेणीसाठी जे भाविक येत असतील त्यांना ट्रॅफिकमध्ये अडचण येऊ शकते आणि तिथे अनावश्यक गर्दी होऊ शकते। म्हणून आम्ही असं आवाहन करतो की उद्याच्या दिवशी वेरूळ लेणी
येणे टाळा आणि तो प्रोग्राम पोस्टपोन करून परवा किंवा दुसऱ्या दिवशी येऊ शकतात। म्यूनिसिपल इंतज़ामिया ने गणेश विसर्जन की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। विसर्जन के कुओं को साफ किया गया है और रास्तों के गड्ढों को भी बंद कर दिया गया है। वाज़े हो कि आइंदा रोज़ यानी 28 सितंबर जुमेरात को गणेश फेस्टिवल के आखिरी दिन शहर भर चौक चौराहों व कलीदी मकामात पर और घर घर बिठाई गई गणेश की मूर्तियां रिवायती तरीके से सिपुर्द आब कर दी जाएंगी। इसके लिए शहर भर के मुकर्रर करदा विसर्जन के कुएं साफ करने, यहाँ रोशनाई वगैरह के खुसूसी इंतजामात, आर्जी तौर पर बनाए गए मसनूई तालाबों के इंतजामात, गणपति के जुलूसों की गुजरगाह व रास्तों की मरम्मत और पैचवर्क मुकम्मल कर लिए गए हैं। साथ ही मूर्तियां इकट्ठा करने वाले स्क्वाड भी मुस्तैद कर दिए गए हैं। ये स्क्वाड शहर भर 50 मकामात पर मूर्तियां इकट्ठा करेंगे। इस तरह की इत्तला मुताल्लिका इंतजामिया के ज़राए ने दी है। विसर्जन जुलूस के पेश नज़र शहर के मुख्तलिफ रास्तों को ट्रैफिक के लिए बंद किया गया है। ये इत्तला पोलीस कमिशनर मनोज लोहिया ने दी है। उद्याच्या अनंत चतुर्दशी विसर्जनाच्या अनुषंगाने आम्ही सर्व म्हणजे एकतर आमच्या कोऑर्डिनेशन मीटिंग्स पूर्ण झालेल्या आहे, मग त्या गणेश मंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत असतील, त्या सर्व जाती धर्माच्या लोकांच्या आमच्या शांतता समितीच्या सभा असतील, त्या सर्व पूर्ण झालेल्या आहे। एक दुसऱ्यामध्ये व्यवस्थित विश्वास निर्माण झालेला आहे आणि गणेश विसर्जन आणि ईद ए मिलाद हे दोन्ही सण एकाच दिवशी येत असल्यामुळे दोन्हींचं आनंदपूर्वक कसं साजरा होईल याच्याबद्दलची संपूर्ण तयारी आम्ही केलेली आहे। आमच्याकडे 4 पोलीस उपायुक्त दर्जाचे अधिकारी या ठिकाणी आहेत, त्यानंतर 6 सहाय्यक पोलीस आयुक्त दर्जाचे अधिकारी आम्हाला मिळालेले आहे, 42 पोलीस निरीक्षक आहेत, 140 सहाय्यक पोलीस निरीक्षक तथा पोलीस उपनिरीक्षक आहेत, त्याचप्रमाणे 2332 कर्मचारी पुरुष आणि 345 महिला पोलीस कर्मचारी आहेत। या व्यतिरिक्त आम्हाला 475 होमगार्ड मिळालेले आहेत। RAFची एक कंपनी आपल्याकडे आलेली आहे, त्याचे 2 प्लाटून आम्ही 2 ठिकाणी ठेवलेले आहे। SRPFच्या आम्हाला 2 कंपन्या मिळालेल्या आहे। 6 प्लाटून फॉर्ममध्ये 6 ठिकाणी आम्ही SRPFचे ठेवलेले आहे। यावर्षी आपण प्रत्येक महासंघ मिरवणूक ज्या ज्या ठिकाणी असेल त्या ठिकाणी मिरवणूक पूर्व मिरवणुकीच्या दरम्यान ड्रोन पॅट्रोलिंग करून त्या ठिकाणी आपण सर्वेलन्स ठेवणार आहोत। सुरक्षेचे पूर्ण तयारी आमची झालेली आहे। विसर्जन तलाव आहे त्या ठिकाणची सुरक्षिततेची उपाययोजना, त्या ठिकाणचे लाईट व्यवस्था असेल, बॅरिकेड असेल, त्या ठिकाणी पाणी असणे, त्या ठिकाणची सोय गैरसोय होणार नाही यासाठी जे आवश्यक कामं आहेत ते सगळे आमचे पूर्ण झालेले आहे। इलेक्ट्रिसिटी विभागाशी संपर्क झालेला आहे, त्यांच्या DPs असतील त्या ठिकाणी पॉवर फेल्युअरच्या घटना होऊ नये त्यामुळे तातडीने त्या ठिकाणी मदत मिळावी म्हणून टेक्निशियन्स ठेवण्यात आलेले आहेत आणि सर्व विभाग मग महापालिका असेल, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट असेल, स्थानिक राजस्व खाता असेल, PWD असेल, पोलीस विभाग असेल, आम्ही सर्व एकत्रितपणे कोऑर्डिनेशननं अतिशय उत्साहात हा कार्यक्रम पार पडेल याची आम्ही सर्वांनी दक्षता घेतली आहे। बरोबर आहे, दोन्ही धर्मियांकडून जागोजागी आमच्या वेळोवेळी मिरवणूक मिटिंगा झालेल्या आहेत। त्या मिटिंगामध्ये दोघांनी एक दुसऱ्याच्या भावनांचा आदर करत आपापल्या मिरवणुकांना आपापलं सेलिब्रेशन हे ॲडजस्ट केलेलं आहे। जसं ईद ए मिलादची मिरवणूक आपल्या शहरामध्ये 30 तारखेला निघणार असेल तर त्या दिवशी मुस्लिम बांधव मोठ्या प्रमाणात खुलताबादला जात असल्यामुळं दौलताबाद येथील गणेश मंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांनी आपली मिरवणूक 29 तारखेला छावणीच्या सोबत ठेवलेली आहे। म्हणजे याचा अर्थ दोघांनी एक दुसऱ्याला व्यवस्थित सामावून घेतलेला आहे आणि मला खात्री आहे की हे दोन्ही सण आनंदात आणि उत्साहात आणि एक दुसऱ्यामध्ये दृढ विश्वास दाखवून या ठिकाणी आपल्या शहरामध्ये पार पडतील अशी आम्हाला खात्री आहे। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर में हेलमेट सख्ती तो बरती जा रही है, लेकिन कार्रवाई का निशाना सिर्फ आम आवाम को ही बनाया जा रहा है और म्यूनिसिपल अमला और सिक्योरिटी अमले को इससे मुस्तस्ना रखा जा रहा है, जिससे मुताल्लिका इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान लगता दिखाई दे रहा है। वाज़ेह हो कि म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत के हुक्म पर 25 सितंबर से म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के दफ्तर आने वाले 2 व्हीलर मालिकान पर हेलमेट का इस्तेमाल लाजमी कर दिया गया है, लेकिन देखा ये जा रहा है कि सिक्योरिटी और नागरी पथक का अमला दफ्तर आने वाले आम लोगों ही को इस कार्रवाई का निशाना बना रहा है और बिना हेलमेट आने वाले 2 व्हीलर मालिकान को दफ्तरी अहाते में दाखिल नहीं होने दिया जा रहा है। इंसाफ का तकाजा तो यह है कि कानून सभी के लिए यकसां रखा जाए, लेकिन सिक्योरिटी और मित्र पथक का अमला इस पाबंदी पर अमल न करने वाले दफ्तरी अफसरान मुलाजिमीन से कोई बाज़पुर्स तक नहीं करता
اور انہیں اس قانون سے چھوٹ دے دی جاتی ہے۔ حالانکہ میونسپل ایڈمنسٹریٹر نے تو یہ احکام خصوصی طور پر کارپوریشن کے افسران و ملازمین کے لیے ہی صادر کیے تھے۔ عام لوگوں پر ہیلمٹ کی سختی لادنے کے سبب اکثر لوگ اپنی گاڑیاں گیٹ پر یا گیٹ سے متصل اطراف میں جہاں کہیں جگہ ملے کھڑی کر رہے ہیں، جس کے سبب ٹریفک میں رکھنا پڑ رہا ہے۔ اس یک طرفہ کارروائی پر شہریان میں ناراضگی دیکھی جا رہی ہے۔ جرمنی کے ہلڈیسہائم سٹی میں 2 روزہ انٹرنیشنل کانفرنس کا آغاز ہو چکا ہے، جس میں شرکت کے لیے جاتے وقت میونسپل ایڈمنسٹریٹر جی شریکانت نے وہاں موجود ویجیٹیبل مارکیٹ کو وزٹ دی اور وہاں کے صاف صفائی انتظامات کا جائزہ لیا۔ واضح رہے کہ میونسپل ایڈمنسٹریٹر جی شریکانت ان دنوں جرمنی دورے پر ہیں، جہاں ایشیائی ممالک کے میونسپل کارپوریشن کی 2 روزہ بین الاقوامی کانفرنس منعقد کی گئی ہے۔ اس کانفرنس میں شرکت کے دوران میونسپل ایڈمنسٹریٹر نے اور ان کے ماتحتین نے ہمارے شہر کی سسٹر سٹی انگلسٹاڈ اور کارلسروہے کو وزٹ کی اور وہاں کے ترقیاتی منصوبوں کے علاوہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ، ایجوکیشن سسٹم اور ڈرینیج سسٹم کا جائزہ لیا، تاکہ وہاں کے طور طریقوں پر ہمارے شہر میں بھی کام کیا جا سکے۔ اس دوران بین الاقوامی کانفرنس میں جانے سے پہلے وہیں پاس میں ٹاؤن ہال علاقے میں موجود ویجیٹیبل مارکیٹ کو میونسپل کمشنر نے وزٹ کی، جہاں پلاسٹک کیری بیگ استعمال میں نہیں لائی جاتی ہے، بلکہ شہری اپنے ساتھ اپنے بیگ لاتے ہیں اور سبزی ترکاری خرید کر ان کپڑے یا کاغذ کی تھیلیوں میں رکھ کر لے جاتے ہیں۔ And to share the common goals which we have to achieve for the mankind, and most importantly I am expecting some help or where we can share the knowledge of our strengths, at the same time the strengths of Ingolstadt where we have a sister city agreement, and Karlsruhe where we are expecting some help in terms of education, high school technical education, as well as partnership in solid waste and wastewater treatment, wherein we are looking to achieve the sustainable development goals earlier than what we are actually aspiring to be. Thank you. Danke, vielen Dank. ورلڈ ریبیز ڈے کی مناسبت سے 25 تا 28 ستمبر کے درمیان ریبیز اویئرنیس ویک منایا جا رہا ہے، جس کے تحت شہر میں مختلف پروگرامز منعقد کیے جا رہے ہیں۔ میونسپل کارپوریشن کے اینیمل ہسبینڈری ڈپارٹمنٹ اور ریاست مہاراشٹر کے شعبہ حیوانات کے اشتراک سے ریبیز اویئرنیس ویک کا اعلان کیا گیا، جس کے تحت عوام میں ریبیز سے متعلق بیداری پیدا کرنے کی غرض سے مختلف تقاریب کا اہتمام 25 تا 28 ستمبر کے درمیان شہر میں کیا جا رہا ہے۔ اس ضمن میں 25 ستمبر کو کھڑکیشور پر موجود ویٹرنری ہاسپٹل سے میونسپل کارپوریشن آفس تک بال دھیان مندر کے طلباء نے ایک بیداری ریلی نکالی، جس کا افتتاح ایڈیشنل میونسپل کمشنر رنجیت پاٹل کے ہاتھوں کیا گیا۔ اس موقع پر میونسپل کارپوریشن کے شعبہ حیوانات کے چیف وجے پاٹل، علاقائی اینیمل ہسبینڈری ڈپارٹمنٹ کے جوائنٹ کمشنر ڈاکٹر سنجے گائیکواڑ، ڈاکٹر پردیپ جھاڑے، ڈاکٹر رتناکر پیڑگاؤکر، ڈاکٹر امیت کمار دوبے، ڈاکٹر روہت دھماڑ، بھگوان ویکھے، این جی او پروین اوہاڑ، شیلیش مانے اور دیگر موجود تھے۔ اسی طرح اسٹریٹ ڈاگس، پیٹ ڈاگس اور پیٹ کیٹس کو مفت ویکسین دیے گئے۔ اسی طرح اسکولی طلباء کو بتایا گیا کہ اسٹریٹ ڈاگس کے حملوں سے کیسے بچا جائے اور سگ گزیدگی کا شکار ہو جانے کے بعد کیا کیا جائے۔ اس تعلق سے بھی ماہرین نے ان کی رہنمائی کی۔ جماعت اسلامی یوتھ ونگ کے صدر شیخ ضمیر نے بتایا کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی عید میلاد کے موقع پر 28 ستمبر کو شہر میں 4 مقامات پر بلڈ ڈونیشن کیمپس منعقد کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے شہریان سے بڑے پیمانے پر اپنے خون کا عطیہ دینے کی اپیل کی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ خیر الناس من ینفع الناس، کہ انسانوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو انسانوں کے لیے نفع بخش ہو۔ عزیز دوستو، ہم اللہ کے رسول کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو یہ سراپا انسانیت کے لیے رحمت تھے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے خود کہا کہ رحمت للعالمین، کہ اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے لیے رحمت ہے، تمام عالموں کے لیے رحمت ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول سے جو بھی شخص مطالبہ کرتا، چاہے وہ مسکین ہو، غریب ہو، یتیم ہو، تو اللہ کے رسول اس کی ضروریات کو پورا کرتے۔ یہاں تک کہ کوئی رات میں اللہ کے رسول کے گھر کو دستک دیتا
और खाने का मुतालबा करता तो अल्लाह के रसूल वो खाना उसको दे देते और खुद भूखे पेट सो जाते। ये अल्लाह के रसूल की सीरत थी। इसी अल्लाह के रसूल ने कहा कि इंसानों में सबसे बेहतर वो है जो इंसानों के लिए नफा बख्श हो। इसी दीवान में यूथ विंग पूरे महाराष्ट्र भर में ये माह रब्बिल अव्वल में, माह विलादत में मुख्तलिफ सरगर्मियाँ अंजाम देती है, खिदमत खल्क की काम करती है। उसका मकसद ये है कि नौजवानों में खिदमत खल्क के जज्बे को परवान चढ़ाना है। उसमें से एक बहुत अहम एक्टिविटी जो इस महीने में अंजाम दी जाती है वो ब्लड डोनेशन कैंप्स लिए जाते हैं पूरे महाराष्ट्र भर में। इस बार भी हमने ये टारगेट तय किया कि 10,000 हम ब्लड के पैकेट जमा करेंगे। अजीज दोस्तों, ये कैंप जो है, तो हम जब ब्लड डोनेशन कैंप लेते हैं तो इसकी ज़रूरत को भी आप जानते हैं कि ब्लड जो है तो इंसानों के रगों से निकलता है तो इंसानों को मिलता है। ब्लड किसी आर्टिफिशियल चीज़ से नहीं बनाया जा सकता। हम देखते हैं कि हज़ारों लोग जो ऐसे हैं जिनको वक्त पर ब्लड नहीं मिलने की वजह से वो फौत हो जाते हैं। तो ज़रूरत इस बात की है कि नौजवान इसके अंदर आगे आए और अपने आप को पेश करे और अपने खून का नजराना यहाँ पेश करे, खून का अतिया दे और किसी दम तोड़ते हुए इंसान की जान बचाने का जरिया बने। जब एक इंसान एक 350 ml पैकेट का खून देता है तो वो 3 लोगों के काम में आता है, 3 लोगों की जिंदगी बचाने का जरिया बनता है। आप इसका अजर को जानिए कि अल्लाह ताला इसके बारे में क्या कहता है। जो भी शख्स इंसान की जान बचाता है तो अल्लाह ताला कहता है कि वमन अहया फकान्नमा अहया अन्नास जमीआ, जिस किसी ने एक इंसान की जान बचाई, किसी की जान बचाई, गोया उसने इंसानों की जान बचाई। इसका इतना बड़ा अजर है। तो अजीज दोस्तों, औरंगाबाद में भी 28 तारीख को 12 रब्बिल अव्वल को मुख्तलिफ मुकामात पर कैंप रखे गए। सबसे पहला एक मुकाम जो है तो मरकज़ इस्लामी यूनुस कॉलोनी कटकट गेट पर ये कैंप रहेगा। दूसरा लाल मस्जिद टाउन हॉल पर ये कैंप रहेगा। तीसरा बागबान हॉल पैठन गेट पर और चौथा जमजम हॉल सिविल मिल्स कॉलोनी में। ये 4 मुकामात पर 28 तारीख को सुबह 10 से रात जो है तो 8 बजे तक ये कैंप जारी रहेंगे। सभी नौजवानों से हम अपील करते हैं कि इन कैंप्स में आपको जहाँ पर भी सहूलत हो, आप जहाँ पर भी पहुँच सकते हो, ये कैंप में पहुँचकर अपने खून का अतिया दे और किसी दम तोड़ते हुए इंसान की जान बचाने का जरिया बने। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के सेंट्रल प्राइमरी स्कूल नंबर 1 में इंटर स्कूल खो खो और थ्रो बॉल के मुकाबले रखे गए, जिसमें 12 टीमों ने हिस्सा लिया और बेहतरीन खेल का मुजाहरा किया। खेलों के ये बैनुल मदारिस मुकाबले म्यूनसिपल स्कूल नंबर 1 की जानिब से 14 और 17 साल की उम्र की लड़कियों के लिए मुनक़िद हुए। मुकाबलों में जुमला 12 टीमों ने हिस्सा लिया। किराड़पुरा नंबर 1 के स्कूल ग्राउंड पर 27 सितंबर सुबह 9 बजे से मुकाबलों का आगाज़ हुआ। बाद अज़ां जीतने वाली टीमों में मुख्तलिफ इनामात की तकसीम के लिए म्यूनसिपल मरकज़ी स्कूल किराड़पुरा नंबर 1 की सदर मुअल्लिमा रईसा बेगम अयूब खान, जवेरिया मैडम और अब्दुर्रहीम सर मौजूद थे। इन स्पोर्ट्स के कामयाब इनाकात के लिए म्यूनसिपल स्कूल के कोच व ट्रेनर शेख आकिब जावेद, पैरामाउंट इंग्लिश स्कूल के कोच शुएब सिद्दीकी, हॉलमार्क इंग्लिश स्कूल के कोच माजिद खान व शेख शुएब ने अनथक जद्दोजहद की। ताल्लुका फुलंबरी के पीपल गांव गादगियों में अवाम में क़वानीन से मुतालिक बेदारी पैदा करने की गर्ज से एक कैंप रखा गया। ये कैंप लोक अदालत के तहत मुनक़िद हुआ, जिसकी सदारत दीवानी जज फुलंबरी वीवी राव जडेजा ने की। कैंप में माविन दीवानी जज फुलंबरी DS देवरे, तालुका वकील संघ के सदर एडवोकेट सोमीनाथ गायकवाड़, एडवोकेट अजीनाथ कापरे, एडवोकेट ED लहाने, SD जंगले, एडवोकेट शहबाज सैयद, एडवोकेट SV आरक, BU काले भी कैंप में शरीक थे। जबकि कानूनी ऑफिसर व दीगर माहिरीन कानून ने कैंप में शरीक गाँव के मर्द व ख़वातीन की रहनुमाई की और मुख्तलिफ क़वानीन से मुतालिक बेदारी पैदा की। कैंप के दीगर शुरका में गांव के सरपंच अंबादास गायके, भाऊ साहब काले, अशोक काकड़े और दीगर नामवर अफराद मौजूद थे। हुकूमत की नौकरियों के लिए निजीकारी की पॉलिसी के खिलाफ बहुजन विद्यार्थी आघाड़ी की जानिब से आज यूनिवर्सिटी के अहाते में जोरदार एहतजाज किया गया। वाज़ेह रहे कि रियासती हुकूमत ने 6 सितंबर को सरकारी महकमों में नौकरियों की निजीकारी से मुताल्लिक हुक्मनामा जारी किया है, जिसके सबब नौजवानों में शदीद बेचैनी और गम गुस्सा बढ़ता जा रहा है। बहुजन विद्यार्थी आघाड़ी के ओहदेदारान व अराकीन ने इल्ज़ाम लगाया कि निजीकारी की मारिफत हुकूमत उन लोगों का रिजर्वेशन मनसूख करने की एक साजिश कर रही है। चुनांचे आज यूनिवर्सिटी कैंपस में हुकूमत की जानिब से 6 सितंबर को जारी किए गए इस हुक्मनामे के खिलाफ जमकर एहतजाज किया गया। बहुजन विद्यार्थी आघाडीच्या माध्यमातून सांगणं आहे की हा जो काही निर्णय आहे, हा निर्णय हा असा घातक आहे की या ठिकाणी कुठल्याही प्रकारचं आरक्षण नसेल। त्या ठिकाणी जे आमच्या विद्यार्थ्यांना रिप्रेझेंट व्हायचं संधी होती, आरक्षण म्हणजे आमची रिप्रेझेंट व्हायची संधी होती,
ती संधी या ठिकाणी शासन आमच्याकडून हिसकावून घेत आहे, आमच्या नोकऱ्या हिसकावून घेत आहे. एवढंच मला बहुजन विद्यार्थी आघाडीकडून या ठिकाणी सांगत आहे. मी प्रणित भोजने, जिल्हा अध्यक्ष बहुजन विद्यार्थी आघाडी औरंगाबाद युनिट. हा GR म्हणजे बहुजनांचं विरुद्ध षडयंत्र आहे. बहुजनांच्या विरुद्ध जे बहुजनाची मुलं आहेत आरक्षणाच्या माध्यमातून या रिप्रेझेंटेटिव्ह होतात आणि या समाजामध्ये आपलं अस्तित्व निर्माण करतात. परंतु जो मूळ मुद्दा आहे आरक्षणाचा तोच त्याच्यावर घाव या शासनाने घातलेला आहे. या कंत्राटी भरतीच्या माध्यमातून या शासनाने आरक्षण संपवलेलं आहे. म्हणून या शासनाच्या निर्णयाचा जाहीर निषेध करतो. देही पुलिस थानों की जानिब से मुख्तलिफ कार्रवाइयों में जब्त की गई नशावर 300 किलो अशिया को जलाकर ज़ाय कर दिया गया. वाज़ेह है कि देही पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ कार्रवाइयों के जरिए चरस, गांजा और दीगर ममनुआ नशावर अशिया जब्त की जाती रही हैं, जिसे रूरल SP ऑफिस के अखब में मौजूद मैदान में जलाकर ख़त्म किया गया. इस ज़िमन में मज़ीद तफसीलात SP मनीष कलवानिया ने फराहम की हैं. यावर्षी अंमली पदार्थ विरोधी दिवस जे साजरा केला होता त्या दिवशीपासून आमची अंमली पदार्थ विरोधात मोहीम चालू आहे. त्याच्यामध्ये माहिती काढून रेड करणे, अंमली पदार्थाची वाहतूक बंद करणे, त्याचं कन्झम्पशन कुठेही होत असेल तर गोपनीय बातमीदार मार्फत याची माहिती काढून त्याच्यावरती कारवाई करणे, अशा प्रकारची आमची मोहीम चालू आहे. याच मोहीमचा एक भाग म्हणून आम्ही अंमली पदार्थ जे मुद्देमाल आमच्याकडे होता तो एक टोटल 292 किलो असा मुद्देमाल आम्ही आज नष्ट केलेला आहे. हा टोटल 19 गुन्ह्याचा मुद्देमाल होता आणि कोर्टाची रितसर परवानगी घेऊन आणि सर्व शासकीय पंच त्यांच्यासमोर पंचनामा करून आज पोलीस मुख्यालयात हा जवळजवळ 300 किलोचा अंमली पदार्थ नष्ट करण्यात आला होता. अंमली पदार्थ जे सप्लायर असेल किंवा जे याच्यामध्ये काही मॉनिटरी बेनिफिटसाठी याच्यामध्ये असेल त्यांना तर आमची स्ट्रिक्ट त्यांच्यावरती आमची नजर आहे आणि आमचे गोपनीय बातमीदार मार्फत असो किंवा दुसरे जे काही आमच्याकडे टेक्निकल पुरावे आहेत त्याच्या आधारे त्यांच्यावरती 100% रेड होईल आज ना उद्या. आणि जे कन्झम्पशनमध्ये गेलेले आहे, समजा व्यसनाधीन झालेले आहे, त्यांना असं मी आव्हान पूर्वी पण मीटिंग्सच्या दरम्यान केलेला होता आणि आम्ही व्हिडिओही तयार केलेले होते. परत मी एकदा त्यांना असं आव्हान करतो की अशा प्रकारचे कुठलाही व्यसन च्यामध्ये जाऊ नका आणि असा कोणी तुम्हाला जर काही लालच देत असेल किंवा तुम्हाला काही ते विक्री करण्यासाठी कोणी संपर्क करत असेल तर इमिडिएटली पोलीसला तुम्ही संपर्क केला पाहिजे. डायल 112वर कॉन्टॅक्ट केला पाहिजे, 100 नंबरवर कॉन्टॅक्ट केला पाहिजे आणि जे आम्ही हेल्पलाईन नंबर तयार केलेला आहे त्याच्यावरती कॉन्टॅक्ट केला पाहिजे आणि असे जे पुरवणारे लोक आहेत त्यांची माहिती इमिडिएटली आम्हाला दिली पाहिजे. गणेश फेस्टिवल के अख्तिताम और ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर शहर में लॉ एंड ऑर्डर बरकरार रहे, इस गर्ज से पुलिस अफसरान और मुलाजमीन ने शाहगंज से क्रांति चौक तक पैदल मार्च किया. नाजरीन, 28 सितंबर बरोज जुमेरात गणेश विसर्जन का जुलूस शहर में निकाला जाएगा और मुख्तलिफ मकामात पर बनाए गए कुओं में गणपति की मूर्तियों को डुबाया जाएगा. इसी तरह 28 सितंबर ही को ईद मिलाद भी मनाई जाएगी. गो के गणेश विसर्जन के पेश नज़र ईद मिलाद के मौके पर शहर में निकाले जाने वाले जुलूस मुहम्मदी का प्रोग्राम आगे बढ़ा दिया गया है और 28 सितंबर की बजाय यह जुलूस 30 सितंबर को शाहगंज मस्जिद से निकाला जाएगा. इन त्योहारों के मौके पर शरपसंद कोई शरारत करके शहर का अमन गारत न कर सकें, इस गर्ज से शहर भर में न सिर्फ पुलिस का सख्त बंदोबस्त रखा गया है बल्कि जगह जगह पुलिस अफसरान और मुलाजमीन रूट मार्च करके शहरियान को अपनी मौजूदगी का एहसास भी दिला रहे हैं. इसी ज़मन में शाहगंज से क्रांति चौक तक पुलिस अफसरान और मुलाजमीन ने पैदल मार्च किया. इसी तरह गुज़िश्ता रोज़ हरसूल पुलिस स्टेशन के अफसरान और मुलाजमीन ने भी अपने पुलिस स्टेशन की हदूद में रूट मार्च किया, मगर जाधववाड़ी मयूर पार्क इलाके के रास्ते में जमाशुदा पानी के सबब इस रूट मार्च में शामिल पुलिस अफसरान और मुलाजमीन को पानी में रास्ता तलाश करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा. वाटर सप्लाई पाइपलाइन के लिए खोदी गई नाली में एक 28 साला नौजवान गिरकर जा बहक हो गया, जिसकी वजह से इलाके में शदीद नाराजगी पाई जा रही है. समांतर पाइपलाइन का काम कर रहे इंतजामिया की लापरवाही के सबब इन गड्ढों में गिरकर फौत हो जाने का ये दूसरा वाकया रूनुमा हुआ है. ताल्लुका पैठन के बिड़किन रोड पर पानी फराहमी की मुतवाजी पाइपलाइन के लिए खुदाई करके रखी गई बड़ी व गहरी नालियां जानलेवा साबित हो रही हैं. इसी नाली में जमाशुदा पानी में गिरकर बिड़किन के चाउस गली के साकिन हबीब तैयब हबीब कादिर अल जिलानी जाँ बहक हो गए.
पाइपलाइन के सुस्त रफ्तार काम के सबब इस वाक़े के पेश आने का इल्जाम मुतवफ़ी के रिश्तेदारों ने आयद किया है। बताया जाता है कि इस पाइपलाइन के कामों के लिए जगह जगह गड्ढे ही गड्ढे और बड़ी मिकदार में नालियां खोद रखी गई हैं और उनमें बड़ी मिकदार में पानी भर जाने से ये वारदात हुई। इस तरह का इल्ज़ाम यहाँ के शहरियान और गाड़ी मालिकान ने लगाया है। मौके वारदात पर पहुंचकर बिड़किन पुलिस के PSI मनीष घुगे और मुलाजिमीन संदीप धनेधर मगर और दीगर ने साकिनान की मदद से लाश बाहर निकलवाई और बिड़किन के देही अस्पताल भिजवाई, जहां डॉक्टर ने हबीब तैयब की मौत की तस्दीक कर दी। दरियासना महलूक के रिश्तेदारों ने इस वारदात पर किसी तखरीबकारी का शुबा भी जाहिर किया है, जबकि नाली में पैर फिसलकर गिर जाने और फौत हो जाने की क़ियास आराइयाँ भी की जा रही हैं। अवाम का मुतालबा है कि काम करते हुए फौरी मुताल्लिका नालियाँ बंद करके रास्ते को सही रखने का इंतज़ाम किया जाए तो इन हादसात से बचा जा सकता है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, मज़ीद जाँच जारी है। तालुका फुलंबरी के मज़ाफ़ा शिरोड़ी बुजुर्ग के एक किसान ने कुएं में छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। खुदकुशी की वजह अब तक मालूम नहीं हो सकी है। खुदकुशी महलूक किसान का नाम 35 साला योगेश भगवान भागवत बतलाया गया है। गुज़िश्ता रोज़ 25 सितंबर की दोपहर उसने अपने ही खेत के कुएं में छलांग लगाकर जिंदगी का खात्मा कर लिया। बताया जाता है कि गुज़िश्ता पीर के रोज़ अपनी अहलिया के साथ काम करता रहा और दोपहर के वक्त कुएं की तरफ जाकर कुएं में कूद गया। उसकी बीवी ने चीख पुकार की तो अतराफ के किसान दौड़े आए और उसको कुएं से बाहर निकालकर बाजार साउंगी के प्राइमरी हेल्थ सेंटर ले जाया गया, जहां डॉक्टर नीलोफर अंजुम ने उसकी जांच करके मौत की तस्दीक कर दी। बाद अज़ां पोस्टमार्टम के बाद लाश फुरसा के हवाले कर दी गई। योगेश ने अचानक यूं खुदकुशी क्यों कर ली, इसकी वजूहात का पता नहीं चल पाया। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। 28 सितंबर को मनाई जाएगी ईद मिलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शहर और खुलदाबाद में मोए मुबारक, पैरहन मुबारक और नक्शे पा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारतों का किया जा रहा है एहतमाम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करने की मौलाना नसीमुद्दीन मिफ्ताही ने बंदगान तौहीद को की तलकीन। गणेश फेस्टिवल का भी 28 सितंबर को होगा इख्तिताम। शहर और अतराफ में की जा रही है विसर्जन की तैयारियां। विसर्जन जुलूस के लिए रास्तों में की गई है तब्दीलियां। पुलिस कमिश्नर मनोज लोहिया ने डाइवर्जेंस इस्तेमाल करने की शहरियान से की अपील। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के सेंट्रल प्राइमरी स्कूल नंबर 1 किरारपुरा की जानिब से इंटर स्कूल्स खो खो और थ्रो बॉल मुकाबले मुनक़िद। 12 टीमें हुई मुकाबलों में शरीक। मेहमानों के हाथों फातेह टीम के खिलाड़ियों में इनामात किए गए तकसीम। और नौजवानों में बढ़ रही नशे की आदत पर काबू पाने पुलिस महकमा है सरगर्म। नशा और अशिया का कारोबार करने वालों पर वक्तन फ़वक्तन की जाती है कार्रवाई और जब्त की जाती है ममनुआ अशिया। रूरल SP की हिदायत पर ज़ाय की गई 300 किलो जब्त शुदा मुंशियात। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।